Hi guys, Inday Vlogs Day. What's up guys? Don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share. Think over to this video guys. So, tagan sila Plus. sad adaitag plus. Patay. Si patay. Nani plus ni siya. Sa yung ram na. Sa utok pa naman na. Kato, dublihon. Sa yung rasad ang dublihon. La 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 la. Tatara tata. Tatara tata. Linggo. Linggo. 10 plus 10. Ay! Ay, di ko saba 18. Plus 5. 10 plus 11. Plus 5. Kabaw ka kani? 50 plus 5. Ha? 50 plus 5? Kabaw. 17 Ma? plus. Tapos sa bustan awal wait. Ano na sa na? Oh, sige. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sige na. Best. Ito na. Okay, ready? Are you ready? Yes. So, answer na. 13. 30. 30 plus 10 equals. Dito ka, sibog-sibog na dyan tayo, anak. Ito bang, Dre? Anak. Ayaw po, ikuan. Anak, oh. Sige. 30. 30. 40. 30. Zero man ang ipuno anak kay 1 man siguro ang sunod. 30. Sige. 30. 41. 30. 41 ba? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okay, very good. 40. Equals? 40? Equals 40. Okay, very good. Equals 40. Ayaw, tabuni. Anak. 0. Okay. Okay, basa ha. Patay. Okay, basa ha. Asa. Hmm. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Okay. 45 plus 5 equals 45. Okay. Sa. Sa may sunod sa 5. 45, 46, 47, 48, 49, Sa sunod sa 49. 49, Dito ka, dito ka. Sige. 49, Hmm. 50, Okay, very good. 50, 5, and 0. Sige. Taro nga, pagsulat ang 5, oy. Kanina, Taro nga, kana maklaro. Ayaw, tabuni. Kilid ka. sana, Sige. 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 Murag po nag-is. Sige. is baniutan wala din nag is nagpag-history. Ano guys? Sige, dali ah. Anak is. Dali ah. Sige. Next. Sige. Dito, Amin, amin. guys. Sige. Dito ka. Usod siya. Sige, sige na. Ano mga duday na. Sige. Sige. 21, 22, 23, 24, 25. Mm. 25 plus 5 equals Sige lang. 25
27, 28, 29, 30. 30. Susawa ko. Next. Hmm. Pila man na? 20 plus 6 equal Pila man? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Okay, very good. 26. Very good. Okay. Next. Okay, itong isubok-subok. Diya. Diya ka. Anak rin. Okay, anak mo. Di mapo. Anak rin kay. Sige. Pila man eh. 15 plus 10 equals 15, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Equals. equals 25. Okay, next. Sibog-sibog to. Okay. Ayaw ba? Oh. Okay. Okay. Saan siya? 18 plus 5 Equals. equals 18, 19, 20, 20, Sige. 21, 22, 23. 23? Huh? Sige. 23. Pero magsuwat ng imong tuoy. Di po na maklaro. Ay, isa. Yeah. 3. Okay, 23. ben. Okay, next. Ay, maputol. Next. Okay. Okay. 10 plus Okay. Sige. 10 Oh, kini mo una ha. Ang dako din imo ibutang dire, ang gamay mo ibutang sa kamot. Sige. nabali. Ay, sa dahira. Kaya ka na yung tuglo. Kani? Oh, sige. Ay, okay ra na. Ikaw na bahala. 11. Dili. 10 plus 11 Oh. equals Ikaw na imo kamao na. Ug asa imong ibutang sa utok. kani. Oh. Bisan pag makabaliktad na, basta i-mindset na nimo kamao gyud ka. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Very good. 21. Okay, next. 50. Asa na pila ni? 50 plus 5 equals. 50 plus 5 equals. Ay gid kalente ang zero ang kasunod ana is sige sige. 50. Una agi ning kuan ang susunod sa zero. 50, 51, 52, 53, 54, 55. Give me Very good. 55. 55? Mm. Okay. Nakakapay. Unsa na? Unsa na? Nabaliktad. Nakakapay, no? Umot lang sa pagsuot ng 55. Ngano ako pangutan-on? 50. Sige. 55. Sige. Ay, buha. Di ka 5. Sige. Next. Laki, ano sa man imong kuan naga? Awawa. Ay. Bakos man.
Ihi mo na ulit. Sige. 20 plus 3 equals Sige. Next. 3. 17, 18, 19, 20. Equals? Equals 20. Mm. Mm. 20. Bye-bye. So, I love and- you all. Inday Vlogs, ipakita. Inday Vlogs is perfect sa class. Okay. Mo mag-disco. Anak, yan na. Anak na po, dito ka. Sige, barog. Barog. Disco.